नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ एप्रिल मास 4 तारिख शनिवार चलतु नजर पकेबा देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आसुवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु एमती लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई तेबे आसंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकेबा। आज प्रथम खबर असह्य कर ताती 2 दिन जाए तातीरू निस्तार नहीं आहरी 2 दिन खरा उष्म आर्द्रता स्थिति सह कलबल कर गरम गुड़गुड़ी तेज आसंता 24 घंटे केतक स्थान में 40 डिग्री जाए तापमात्रा छुईपे। पाणीपाग विशेषज्ञ कहवा अनुसार दक्षिण पश्चिम दिगरू गरम पवन प्रभावित फल गरम अनुभूत होउछि एवं आहरी 2 दिन असह्य ताती सिझिबे लोके। 4 जिले में उष्म आर्द्र स्थिति चेतावनी जारी करछि पाणीपाग केन्द्र एवं आसंता 24 घंटे आस हेब उष्मात्रा आर्द्र स्थिति। बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर जिला सतर्क सूचना जारी करछि पाणीपाग केन्द्र एवं एथिसह बिजुली घड़घड़ी वर्षा हेब घंटा प्रति पवन बेग 40 ରୁ 50 किमी जाए रहिबो। एने मयूरभंज केउंझर कलाहांडी कंधमाल गजपति रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी कंधमाल जिला को येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग केन्द्र। सेथिबाई नुआपड़ा नवरंगपुर बलांगीर जिला को मध्य वर्षा सह घंटा प्रति पवन बेग 30 ରୁ 40 किलोमीटर रहिबो बोली खबर रहिछि। परवर्ती खबर जोगाण विभागर कड़ा चेतावनी 12 टंका डेइबनी आलु दर अधिक बिक्री कले बंधा हेबे। खुचरा व्यवसायी आलु 12 टंका अधिक बिक्री करिपारिबे नाही। जदि एह नियम को अणदेखा करती बांधिक सीधा जेल को पठाजिबो। तेबे खबर प्रकाश पर आज एमिति कड़ा निर्देश देछंती सरकार। यास राजधानी विभिन्न मार्केट रे धमाधम चढ़ाव कर जाउछि। भुवनेश्वर अतिरिक्त जिलापाल रमेश जेना अध्यक्षतार आज बैठक बसथिला। एथिरे खोर्धा जिला जोगाण अधिकारी ज्ञानेश मिश्र बीएमसी एससीओ सहित भुवनेश्वर सबु व्यवसायी जोग देथिले एवं आलु और पियाज बिक्री उपरे विशुद्ध भाव आलोचना होइथिला बोली खबर रहिछि। परवर्ती खबर टोल गेट पार कले कटुछि 10,000 जरिमाना कमेबाकू कुंतु कुंतु। राज्यर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जांच आरंभ होइछि। टोल गेट पार कले मोट टंकार चालान कटुछि 1000 कि 2000 नुहे एका बेलके 10,000 टंका जरिमाना मेसेज आसुछि। जरिमाना बकाया थिले जांच केन्द्र रे पीयूसीसी सर्टिफिकेट भी मिलुनी। ते प्रदूषण सर्टिफिकेट कसरत रे जर्जरित हेलेनी राज्यवासी। पुणी भिड़ लागिलानी प्रदूषण जांच केन्द्र रे गाड़ी चलेबाकू भय लागिलानी। आम मुंडरे 10,000 टंकार चड़क पड़िबनी तो आगकू स्थिति आहरी संगीन होई पारे। तथापि पीयूसीसी जरिमानार मात्रा कमेबाकू मन बड़ाउनाहांती सरकार एवं 2 मास धरी प्रस्ताव को केवल तर्जमा चली। प्रस्ताव रे एजाए मोहर बाजी पारिनी बोली खबर रही। परवर्ती खबर जेल पाल्टिब अभेद दुर्ग हाई सेंसिटिव एआई कैमेरा नजर रहिबो कैदी। पाचेरी पाखकू आसिले बाजिब सायरन। कौनसी कैदी जेल पाचेरी पाखकू आसिबा मात्रे तुरंत बाजिब सायरन। जदि राति समय जेल अंतवासी सेल बाहर को आसी कैंपस रे बुलुथांती ते बर्जर बाजी समस्त को सतर्क करदेब। एभली किछि नुआ सुरक्षा व्यवस्था एबे राज्यर समस्त मंडल कारागार और प्रमुख जेल रे लागू हेबाकू जाउछि एवं एसबू संभव हेब हाई सेंसिटिव एआई कैमेरा जोगे। खाली सेतिक नुहे जेल रे कड़ा सुरक्षा व्यवस्था लागू करा पई ढांचागत परिवर्तन सहित मानव संबल बढ़ेबा दिगरे मध्य जेल विभाग खूब शीघ्र बड़ धरन पदक्षेप नेबाकू जाउछि बोली खबर रहिछि। परवर्ती खबर जुक्त 2 खाता देखा आरंभ 151 केन्द्र में 800-258 अध्यापक नियोजित। राज्य में आरंभ होइछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सीएचएससी परिचालित जुक्त 2 परीक्षा खाता देखा। प्रथम पर्यायर 151 केन्द्र में नियोजित 8,258 जन अध्यापक खाता देखुछंती एवं प्रथम दिन में खाता देखारे नियोजित सबु अध्यापक 5टी लेखाई खाता देखिछंती बोली सीएचएससी वरिष्ठ अधिकारी सूचना दैछंती एवं सीएचएससी सूचना अनुसार मोट 3,96,592 जन छात्र छात्री परीक्षा देछंती। द्वितीय पर्यायर खाता देखा आरंभ हेब मोट 25 लाख खाता देखा हेब। एथिबाई मोट 16,494 जन अध्यापक नियोजित हेबे। उभय ऑनलाइन ऑफलाइन रे खाता देखा हेब। 13 तारिख जाए प्रथम पर्यायर खाता देखा हेब एवं ऑनलाइन खाता देखा 65टी मूल्यांकन केन्द्र हेब बोली खबर रहिछि। परवर्ती खबर राज्य में सखला स्कूल आरंभ सकाଳେ 6:30 ରୁ 10:30 पर्यंत हेब पाठपढ़ा। खरा को दृष्टि रखी राज्य में सखला स्कूल आरंभ समस्त सरकारी बेसरकारी स्कूल पे यह लागू कर जायछि। स्कूल रे सखला पाठपढ़ा पे निर्देश दियायछि। सकाଳେ 6:30 ରୁ 10:30 पर्यंत हेब स्कूल रे पाठपढ़ा। खरा को दृष्टि रखी गणशिक्षा विभाग पक्षरु ए निष्पत्ति निया जायछि। तबे ग्रीष्म छुट्टी पर्यंत चलिबो सखला स्कूल एने प्रत्येक जिलार जिलापाल को निर्देश जारी करछंती गणशिक्षा विभाग। एप्रिल 2 तारिख यह निर्देश लागू कर सखला स्कूल गुड़िक एसओपी जारी कर स्कूल रे पानीय जलर व्यवस्था करेंगे। आवश्यक स्थले पानीय जल जोगाण सुनिश्चित करने स्कूल कैंपस भितर थिबा नलकूप गुड़िक मरम्मती करा
ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପାଣି ଘଣ୍ଟି ସହିତ ପାନୀୟ ଜଳ ବିରତି ରହିବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ORS ପ୍ୟାକେଟ୍ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଛାତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଏହାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକା ପାଇଲଟ ଆମ କବ୍ଜାରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଖସାଇ ଦେଇଛୁ। ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛି। ଇରାନର ସରକାରୀ ମିଡିଆ ମୁତାବକ ତାର ସେନା ଆଉ ଏକ ଆମେରିକା ପାଇଲଟ ଜେଟ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଖସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏହା ଆମେରିକା ଆଧୁନିକ F-35 ପାଇଲଟର ବିମାନ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଇରାନର ଇସଲାମିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ ନିଜର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଇରାନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ସେ ପାଇଲଟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଆମେରିକା ବ୍ଲାକ୍ ହକ୍ ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ କରି ଖସାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ଫଟୋ ଆଧାରରେ କୁହାଯାଉଛି ଆମେରିକା ଏକ C-130 ବିମାନ ଓ 4ଟି ବ୍ଲାକ୍ ହକ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ଇରାନ ଭିତରକୁ ପଠାଇଥିଲା ଏବଂ ଇରାନର ସେନା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ନୂଆ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ନୂଆ ସୁଭଦ୍ରା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଆବେଦନ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତେବେ ଏହା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-27 ପାଇଁ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହେବେ ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ବୟସ 1 ଏପ୍ରିଲ 2024ରୁ 21 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଡ଼ି ହୋଇନାହାନ୍ତି କେବଳ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ନୂଆ ଆବେଦନରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଜୀବୀ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିବା ଆୟକରଦାତା ବଡ଼ ଜମି ମାଲିକ ପରିବାର ଇତ୍ୟାଦି ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ତେବେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 5,000 ଲେଖାଏଁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳେ। ମୋଟ 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ। ବେଳାଭୂମିରେ ମଦ ବିକିପାରିବେ OTDC ଇକୋ ରେଟ୍ରିରେ ଖୋଲାଯିବ କୁଡ଼ିଆ। ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ ରେଟ୍ରୋ ପ୍ୟାକେଟରେ ମିଳିବ ମଦ। 180 ମିଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକେଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏଥିରେ 6ଟି ସୁରକ୍ଷା ଲେୟର ରହିବ। ସେପଟେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେଳାଭୂମିରେ କେବଳ OTDCକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଇକୋ ରେଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ମଦ କୁଡ଼ିଆ ଖୋଲାଯାଇ ମଦ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ। ଏନେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୀକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିଗମ ଚାହିଁଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବେଳାଭୂମିରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିପାରିବେ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭଳି ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲା ନ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିଗମ ଅବା OTDC ଚାହିଁବ ତେବେ ସେଠାରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ଅଯଥା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତିଆରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପିପିଲି ସହରରେ PNG ଯୋଗାଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। 125 ହୋଟେଲରେ ପାଇବେ ସୁବିଧା। ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଉପଭୋକ୍ତା ଆଉଟି ପାଉଟୁ ହେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ପୁରୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ସମେତ ପିପିଲି କୋଣାର୍କ ନିମପଡ଼ା NSC ଅଞ୍ଚଳ PNG ଯୋଗାଣ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମେ ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ PNG ସଂଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ପିପିଲି NSC ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ PNG ସଂଯୋଗ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସରକାରୀ ଅନୁମତି ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତା ଏହାର ସୁବିଧା ପାଇବେ। ତାସହ ନିମପଡ଼ା ଓ କୋଣାର୍କକୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାରୁ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ 31 ଏବଂ 32 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସମେତ ସହରର ମାତ୍ର 600 ପରିବାରକୁ PNG ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫ୍ୟାନ୍ସକୁ ମିଳିଲା ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଅବସରକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବେ ବିରାଟ ରୋହିତ। BCCIକୁ ପଠାଇଲେ ଚିଠି। ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଖେଳାଳି ବିରାଟ କୋହଲି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଗତ 12 ମଇ 2025 ଏବଂ 7 ମଇ 2025ରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କର ହଠାତ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅବସର ପ୍ରଶାସନମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଷ୍ଟାର IPL 2026 ସଂସ୍କରଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ମଧ୍ୟରେ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଦାବି କରାଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟକୁ ଅବସର ନେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଦଳାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏପରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବା ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।